बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशुमार रहमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। ये बड़ी अच्छी खबर गुजरी है आंखों के सामने से कि जी पंजाब में जो है नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस बनाया जा रहा है, जो कि बच्चों के लिए स्कूलों की एक चेन है, जिसमें आला मेयार की तालीम बच्चों को फराहम की जाएगी। और इसमें बच्चों की तादाद कम रखी जाएगी, 25 से 30 बच्चे एक क्लास में, ताकि उस्ताद जो है उनके ऊपर अच्छी तवज्जो दे सके और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे ये सिलसिला फैले और ये स्कूल जो है, अभी 70-80 स्कूल हैं, ये 100 में फिर हज़ारों में जाएं। तो लेकिन ये है कि आपको पाकिस्तान की मैं थोड़ी सी सिचुएशन बता दूं कि पाकिस्तान में यानी 72 मिलियन, अगर आप कहें 7 करोड़ 20 लाख, साथ इतने बच्चे जो हैं वो स्कूल इस वक्त स्कूल गोइंग हैं, जिनमें से 36% बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। तो 26 मिलियन जो है यानी 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और जिनमें से सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब में है। इसकी ये भी वजह हो सकती है कि पंजाब ज़्यादा आबादी वाला इलाका है। तो 10 यानी 1 करोड़ 8 लाख जो बच्चे जो हैं, 1 करोड़ 8 लाख बच्चे ये पंजाब में जो हैं स्कूलों से बाहर हैं। 7.4 कोई 74 लाख बच्चे सिंध में स्कूलों से बाहर हैं, और 49 लाख बच्चे जो हैं वो ज़िला सरहद खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों से बाहर हैं। तो इन बच्चों का स्कूलों का अगर आप देखें इन तस्वीरों में जो मैंने अपने यानी आपकी तवज्जो के लिए लगाई हैं, आप इनमें देखें कि बहुत से बच्चे मजदूरियां कर रहे हैं या टायर चला रहे हैं, सड़कों पे खेल रहे हैं। उसकी क्या वजह है? ज़्यादातर ये बच्चे देहाती हैं, क्योंकि स्कूलों में शहर वाला तो बेचारा जैसे भी अपनी ज़िंदगी डाल डूल के मसले में वो अपने बच्चों को किसी ना किसी तरह किसी अच्छे जैसे भी स्कूल में डाल लेता है। ज़्यादा मसला हमारी गवर्नमेंट का है। यानी 70 साल हो गए हैं, हमारी यानी प्रायोरिटी नहीं है। जिस तरह प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब फरमाते हैं कि जिसकी टॉप प्रायोरिटी अल्लाह ताला की ज़ात नहीं है, तो अल्लाह ताला उसे कैसे मिलेगा। इसी तरह अगर हमारी टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं है स्कूल, तो हमारे बच्चे कैसे तालीम याफ्ता होंगे? हमारे बच्चों में न्यूटन आइंस्टाइन कहाँ से पैदा होंगे? हमारा कोई दिमाग कम नहीं है। हमारे ही लोग जब बाहर आते हैं तो ये लीड करते हैं। हस्पतालों में आप यही बाहर जाके देखें, आप इधर रिसर्च इदारों में जाके देखें, टॉप पे जो है पाकिस्तानी इंडियंस और ये सारे लोग हैं, इनमें बड़ा टैलेंट है। उस टैलेंट को मख्फी रखा गया है, उस टैलेंट को उभरने नहीं दिया गया। उसकी कई वजूहत हैं। अगर आप उसमें देखें कि यानी इतने बच्चे स्कूलों से बाहर कौन हैं, क्यों हैं? इनके अपने बच्चे तो बाहर के मुल्कों में आके आला तालीम हासिल करें, हमारे बच्चे जो टाट वाले स्कूल में भी ना जा सकें, तो ये कैसा है? मेरा मतलब भाई कोई निज़ाम होना चाहिए ना। अगर ये बाहर मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और अगर बच्चा सही हालत में स्कूल नहीं पहुंचा, वो बच्चे को चेक करते हैं, बच्चे से ज़ाहिर है बात करते हैं, उन्होंने ये भी देखना होता है इस पर घर अब्यूज़ तो नहीं हो रहा, इसे मारा तो नहीं जा रहा, इसकी सही निगहदाश्त। वो आपका बच्चा पकड़ के ले जाते हैं, उस बच्चे की खुद निगहदाश्त करते हैं, उस बच्चे को खुद तालीम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बच्चे हमारे नहीं हैं, हमारे बच्चे इस मुल्क के बच्चे हैं, इस कौम के बच्चे हैं। वो चाहे अफ्रीकन हो, एशियन हो, अरब हो, यूरोपियन हो, वो इनके बच्चे हैं, वो इनकी ज़िम्मेदारी है। उन्हें अच्छी तालीम, अच्छी खुराक, उनके बेनिफिट्स, उनके पैसे मिलते हैं। यानी ये निज़ाम शुरू करने वाले हमारे खुलफाए राशिदीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार करदा जो क्लास है उसके जो शागिर्द हैं, उन्होंने ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बच्चों का, हमारा बच्चों का बेनिफिट कौन खा जाता है? 70 साल से ये बच्चों के बेनिफिट किसने खा लिए? ये कहाँ गए? ये बाहर जो है लोगों के फ्लैट्स, लोगों के महल कैसे बन गए? दुबई में प्लाजे कैसे खड़े हो गए? मेरा मतलब अब लोग कहेंगे पता नहीं, लोग कैसे ये समझेंगे कि अब ये पता नहीं किसी खास जमात की बात कर रहा है। भाई किसी खास जमात में भी वो एक आदमी है जिसका कुछ नहीं है, बाकी जो उसकी टीम है वो भी सारी ऐसे ही थी। अगर आप देखें उनके भी बड़े बड़े बार यानी काफ़ी ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट हैं। कोई ज़मीन माफिया का चोर था, कोई चीनी चोर था, खैर वो तो उन्होंने उसी के खिलाफ एक्शन लिया और उसे बाहर कर दिया। लेकिन हमारे बच्चों का स्कूलों से बाहर रहने का ज़िम्मेदार कौन है, ये अवाम ने पूछना है। आपके बच्चों की तालीम के पैसे कौन खा गया?
ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا جی کہ ہر تعلیم میں ایک بچے کے لیے انہوں نے کوئی 10 پینسلیں، شاید کوئی 25-30 روپے، اللہ جانتا ہے جتنے بھی ہیں وہ اتنے، ان سے کیا بنتا ہے؟ جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 26.2 ملین یعنی 2,60,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں، تو اگر 25 کے حساب سے یہ آپ بچوں کو دیکھیں تو یہ تقریباً 1,00,000 اسکول بنتا ہے۔ یہ 1,00,000 اسکول کس نے بنانا ہے؟ ہمارے آپ دیکھیں ادھر، آپ باہر کے ملکوں میں آ جائیں، ایسے نہیں ہوتا جی۔ وہ لاہور میں اگر ایک سینٹر ماڈل، میں صرف گورنمنٹ اسکولوں کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ جو بچے جو اپنے بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے مہنگے پرائیویٹ اسکولوں میں، وہ کوشش کرتے ہیں کوئی اچھا اسکول مل جائے انہیں، وہ جناب کوئی 30-40 کلومیٹر سفر کر کے اتنی دور ایک اسکول میں اپنے بچے کو ایک باپ لے کے آتا ہے، اس بچے کا سارا دن آنے جانے میں لگ جاتا ہے، اس نے پڑھنا کیا ہے؟ خاک پڑھنا ہے اس نے۔ ہمارے آپ ادھر آ کے دیکھیں، آپ اپنا بچہ اپنی ٹیریٹری سے باہر اپنے 2-4 کلومیٹر کے بعد داخل ہی نہیں کروا سکتے۔ ہر اسکول میں ہر 2 کلومیٹر کے بعد 4 کلومیٹر کے بعد ایک اسکول ہے۔ آپ کے بھی ہیں لیکن وہ اسکول نہیں، وہ پیسے کمانے کے فیکٹری ہیں، جہاں اساتذہ کا بھی استحصال ہوتا ہے اور بچوں کا بھی۔ استاد جو ہے 3 4 5 7 8 ہزار میں اسے ہائر کر کے یعنی ذلیل کیا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ اسکولوں میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پیچھے اگر بچے اسکول پنکھے نہیں چلا رہے، بچے ان کے اساتذہ نے پنکھے بند کیے ہیں، اگر جی ہمارا بل نہ زیادہ آ جائے۔ کون کھا گیا ہمارے بچوں کی تعلیم کا بجٹ؟ کس نے یہ سب چیزیں کھا لی ہیں ہمارے بچوں کی؟ یہ عوام پوچھے نا ان سے۔ یہ بچے آ جا کے کہتے ہیں جی آبادی کنٹرول کریں، آبادی ٹھیک ہے، آبادی ہمیں ایک حساب سے رکھنی چاہیے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جب آبادی کم تھی تب کیا کر لیا تھا؟ تب بھی بچے ایسے ہی باہر تھے۔ آپ یہ پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے دنیا میں جس کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اس سے اوپر جو ہے وہ افریقہ کا ایک ملک ہے، یعنی ہمارے 20 بچوں میں سے، ہمارے 12 بچوں میں سے 5 بچے اسکول سے باہر ہیں۔ بھئی آپ سزا دیں، جو والدین جیسے آپ یعنی اپنے اپوزیشن والوں کو سزا دیتے ہیں جی، اس کی چہرہ سکین ہو گیا، اسے پکڑو اندر ڈالو، پکڑ دکڑ، یعنی آپ کا جو آج آ کے آپ کی صرف اپنی ذات ہے، آپ کی جو پرائرٹی اس کا محور اپنی ذات ہے۔ بادشاہ سلامت ہے کہ اسے کوئی ذلیل نہ کرے، اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے، اسے کوئی یہ نہ کرے، اسے پکڑ کے اندر کر دو۔ آپ کا اگر پرائرٹی ہو یہ اسکول چلانے، لوگوں کی صحت چلانی، لوگوں کے لیے ہسپتال، ان بیچاروں کو دوائیاں لے کے دینی، لوگ مر جاتے ہیں گھروں میں، ٹیسٹ نہیں کرواتے کہ ٹیسٹ کہاں سے کرائیں، یعنی لوگ کیسے معاشرے میں جی رہے ہیں؟ آپ جہاز خرید لیں، آپ خریدیں، آپ اور 2 جہاز خریدیں، لیکن بچوں کو بھی تو اسکول بنا کے دیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے ہر بچے کو اسکول بھیجے، جو والدین نہیں بھیجے انہیں سزا دیں، والدین کو بینیفٹس دیں کہ آپ اپنا بچہ اسکول بھیجیں، بچہ اسکول آ کے کھانا کھائے، بچے کو اسکول میں ہی ناشتہ، بچے کو گھر کا شام کا کھانا باندھ کے دیں گے، اور جو بچہ بندہ اسکول بھیجے گا اسے 200-400 روپیہ روز کا بچہ اسکول بھیجنے کا بھی ملے گا۔ ساری دنیا بچے اسکول بھیجے گی۔ جب آپ وہ خود کھانے سے تنگ ہے، وہ بیچارہ اپنے بچے کو بھٹے پہ اینٹیں مرمت کرنے نہ بھیجے تو کہاں بھیجے؟ اسے کوڑا گلیوں سے اٹھا کر بیچ کر گھر لانے کو نہ بھیجے تو کہاں بھیجے؟ اسے رکشا چلانے کے لیے نہ دے تو کیا دے؟ یہ آپ نے ضرور اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا کہ ہمارے بچے اسکولوں سے باہر کیوں ہیں؟ اگر یہ اسکولوں میں جائیں گے تو یہ بچے آئنسٹائن بھی بنیں گے، نیوٹن بھی بنیں گے۔ خیر جب یہ اسکولوں میں جائیں گے اس کے بعد اگلا مسئلہ آئے گا لینگویج کا، اس پہ ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے کبھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے ہر بچے کو اسکول دے، ہر بچے کے پیٹ بھر کے کھانا دے، میرے ملک کا ہر شہری جو ہے سکون کی نیند سوئے، پورے پیٹ، بڑے پیٹ، حلال کے رزق سے کھائے، بڑے بڑے ہوئے پیٹ سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔